Знахтили кашида базунгаутна бастер савгацавти макумкум эфир информацион равах дабун студии габараты Ирина Райдян олцыбыртай равах дысайрак дартиматыл. На подсахады сайрак символ, на фидалте кадам ахсар, абун на республика инсан сав подсахадун турысай барак бун. إخاو سخای باورد نبسته راز مسد قد داغمه خیسن کستوت تخوز در کوشته خورزخ شنر سدست پاد سخادون خورزختی. Здесь традицию акции хитя министра тема ведомства текущего нефестой диктант модалун в загал. Պատսախադուն թրսա խարդմեսիսինը официалун церемонии. Асы бәрәкбонна республика әрвелаз дәрбаны саныр сәу официалун ұғдавай. Әмә сисне адамы варзун дәр бәрәкбон тайсайю. Хастырцет патсахадун бәрәкбон тәкәлин дармадар. Урс сырх бурхыз трыса официалун ұғдавай фидаргундырцет мин фарасада нәмәдздіккәгәм азыр тіндесәм январы. Патсахад алани трыса әрмәст патсахады сайрак символ нәу. Ерте хозы дзурәгісті нәфідәлті кадым әхсарыл. Урс خوز او مونون صغدک دیناد بور قصدک دیناد اما سرختا قباتر دینادنسان ابون نگورت تیاترالون فزوات تچن اغداوی خردمه استرسد نپات سخادون ترسام نه ریسپوبلیکای کوختاری وگاد واجدتا اما خسان آدمین ورتی میومه سریمونی خاد رایستا نیسن کورتر Avundsxinvalı teatralun fəzvatı vaqdırçıt patsaxadun teresa xardməsisini oficialun seremoni xayt zırastı Respublika Prezident Vibult Anatoli xitsadık uxtari vəqat əxsanadı minəvərtə əmə bərək bunmə ərtsəq vajcətə. Seremoni raydətdə patsaxadun gimsi xəst kənənəy. Feste fezvat már a haszonynáci szejrak színval. Patszahad szergláve geran haszakut banosan kotta umegeszke, teresa une beste színval, emenne Adam szereszterdzinat. Alşı teresayım ben. Neferte ne görtem, iristo ne görtem. İstoy sahime xes, emez nacı nexmelavodistim. Alşı teresayın, teresayraz, mene ham haşı fezvatım. Yiristun lepkuta art khurtui. Ama yusazona got tlaudeste. Şemay razma bersoy seriun berş. Ama yiristun safan mabajoy. Yiristun kesterte şagdan mabajoy. Yiristun adama bakak kenoy. من فنده شمای نسوم فلتر نکسترتم انباروی انکاروی شغدا و مشکادی استرسن من فنده شمای نکسترتم سترسا سومبون نوج برزون ترسیسوی مخی شمای نوج نفشن دروی شمای نوج قروجن دروی شمای سسر ماکر کل کنوی اما رزمه بخصوی ساخرم سپورت کلتوره اما منوجه آل فاده گدر برک بان خورزخوت یرستون ترسم برزوندیسم امی رزم خستم Əmərləud bərnonuvesm, çəçin qarağıl raxastana patsaxadun teresam, atsiyazvui flagştokul xədmən alsistöy, falera xastoy ittək xurşçiya xurkənə əmə alı xuzun olimpiadatı və laxiz zavtəçisi istə və çə axırqaninek timə yivmə. Seremoni feste Adam Karadyan Arfatakottoy barak bunitsetan Prezident Manojidari xat Arfarakotto ççin seremoni xadisa xorganinektan emanin bestektan. Bitetirina çexotalcina informatsiya ravagdabun.
Информационный агент Адама радио «Спутник Южная Осетия» на подсахадун Тереса Эбонекаден на парламенте Агостерас организации Котой флешмоб касе хадрасты хусари рестона подсахадун университета студентта цхинвалы школа интерната амадек как школа ахорганинекта. Актив алгаттия алха дисагдар сарыста ирон Тереса халдих амасын расы дысты зардамазавга. Спор адаймаджаны фыстой диктант Иронов загал, сехсан набастай сархлавагдар. Республика Бонестай на подсахадун тересасисаны сетен хица министраттама ведомствата минаверттен фыстой диктант көдмадалун автаврыс сагав загалдар. Тема адар тарканзанис навацхасагутта талуна. Խորս տրադիցիისից ալազդար պատսախադուն թրեսայբոնը ալխոզոնսը մդիսուն ակցի թավազն ասխատտար թանին բաստակտան ֆադաթդիս ում խայադրայսնան համադիկտանտ նֆսնան կդմադալուն ավտավրը սագով զագլդար ասխատտաջի խայադիշտա ravdստոյ սակտիվուն զինատ իրոնև զագլ դիկտանտ նֆստոյ ադեպ պատայց պորոդայմաջը վդունիմանա ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Վիբլտ Անատոլի դար մազալը օրգանիզատոր թա դիկտանտը տեմյան ravzarստոյ իրոն լիտերատուրոնև զաջը բնդուրը վարակ խետակատը կոստայ ռածրտ զաբիդեր զոնայս دیکتانت شدیس کارزای خاطر تجنی کمن و دیس قطعه میدگی ما آرختر کوید کند ریسپوبلیکای یوبیلی بونتنا فلا آرختر قوش همه در زونوی آدم سمادلون افزاق من نخصص گروهی مجبور بیره افزون فسیوه دودی سودی شتخون سترکتوراتای آل واقعیت تای مجبور فلدر افزون فسیوه خدای من تنگ خصص گروهیست فلقه و آرختر واجن هیچ مخدر اینستیتوت و ما اینستیتوت کند پاچه خود اونیورسیت میاس فدان نواش فنجا موضوع مادر ما بیره رستگار شدیست ما زدار بیره شول درت فدزرد کنن من این دیکتانت فسکه در من آدایما وش کست کنه کنه ایرون وزاج فاکولتیت فدانه زود روح کانال شده حالا دست نقطرف تا کنه ایلاشه و کسی ارده که زنه که روح کنجنی از ما زغینوی داره من قطعدارون وزاج کش خوینه من زایاولینی کم شده تا آفیسیالون گخت تا در وزر نوایت ما ایرون آفست کویتون از میت خود تک مینیستراده کوسه مز راپورت در ایرون آفست أخم مازال تايرون بجاغان شته يا راج مزيدان تنقاقاس من تندجاغان سماي يرون بجاغان داتوي فلدر قشتار سماي روح مكان مدلون بجاغ قونا من جايجون ما راج مكانن Դիկտանտը խայադրայսնան organizator ta arbախոտ ministrate ama ведомствата минаверте стаймо кайфанде дудоне дар хоздar баракканан та каманва одун խայադրայսստը конкурсан едек кактура. Это просто акция, с помощью которой мы выражаем любовь к своему краю, к своему языку. Очень много было желающих написать осетинский диктант, что было очень приятно. Президент Виблт Анатолий Яраны хасы кудбаны санкотта автомай аха мозалта вазан кавы арахтар. Любая ответственность определенно, конечно, она как бы напрягает человека. Не без этого. Всем людям.
Тем более, когда сидишь в обществе, и если на президентских выборах вот эти диктанты где-то прятались, то этот диктант сегодня видят все. И, кстати, я бы предложил всем возможным будущим кандидатам, прошлым кандидатам, чтобы вот на такие места выходили и показывали как раз свою грамотность и в правописании, и как бы в знании осетинского языка. И тогда более легче общаться и с людьми. Как бы там ни было, есть школа, проходит время, и, конечно, человек много чего забывает. И когда вот уже сидишь на диктантах, то вспоминаешь и правила, и слова, которые не изменяются. Диктант хорошо. Я все-таки считаю, что надо писать сочинение, для того, чтобы было понятно, насколько ты можешь излагать свои мысли, насколько ты можешь раскрыть тему какую-то. Вот это вот для развития не только, я не говорю сейчас о сегодняшнем дне, конечно, я говорю это про школу, когда, к сожалению, у нас многие ученики не могут своими словами рассказать тот или иной рассказ, или не могут сформулировать свое мнение относительно чего-то. А почему вы выбрали именно осетинский язык? Ну, я это связал с днем сегодняшним, государственным флагом Осетии, и мне почему-то казалось, что будет более правильно, значит, поприсутствовать здесь. Хотя я первым зашел в зал, где писали диктант на русском языке. Но на самом деле на русском языке мне, если честно, проще писать. Может быть и стыдно, что русский язык я лучше знаю, да, и правописание, и язык сам. Стыдно, конечно, но это так. Комиссию Անկտաբանը սանկոտոյ զարգա դիկտան չինը վստա ոդոնքոստը իս չսլրադետը թե պալայում յոգայսիսկիա սեյ պատարսա խասլավարցը խաստկոտոյ անտեսկիա Diktante barakanen temezerde metselens. Yine der nefestu tünkurs. Yine yoga diktanten mesan levertsaya khurs barakanen levertsaya. Alçi der alkayder fendi ditsime diskur da kud nefestu havi bozunen. Ama havi taxça khursu adam samadalı nefsak masakus kaydarın samadalı nefsak alfasın sakayfand samay marad da samadalı nefsak alfasu havi. Ama kostu tastsans nazardana işte restan business center der falanam udun der khurzunan fakastıste na utsa dalmakta der gvati restace İran zagma ama yarast sanat masakus nadartu ama mangaska punktację da nakude kultuna sen restan bistami vertam humagaska Abone mazalı xayadişi tay final maçya xiza udunan laverdr savzan pristem. Avtamasın organizasir savzan bals respublikan attamedar kadam ve aksiya organizatorta ergom namazağınız. Otatı Alona Gastitarsen informal sonra vaqt abun. Նգորը խիսանարս գաբյեկտը աբուն սազլ դրստեջը բաբարակուտ տույն Республիկայի խիսոդը սերդար պուխատը Էրիկ Սագատ Կավկազը կոտեկտը Ֆեդելորեսի մինիստր Լև Կուզնեցովը մխի սավադվենքտը։ Սա ազլ դրստեջը սիմավդնե իսան կուրտեր։ Abunna Respublika Makusagum Balcercet, Varasey Minister Sagat Kafkazı Qotakte Fadelev Kuznetsov, Uyna Respublika Xitsadı Serdar Puxaterik ama Arastadı Minister Zagoyte Eduard Imazıldısda Arastaduna Bektil. Fıtsaqaludan Babarakotoy Medikon Sosiologun Center, Atsabastı Xalqa Marattayko Tuberkulozu Dispanseran Fala Zagoyte Eduardın Xastamgaska, Ardam Rakanzısta Atsargata Xazarı Çiz Vıtsadamı, Vumana Manırtak Kavudon Sıranısta Vıyisma Goravvavarım. Считали, что более приоритетным будет перепрофилирование в медико-социальный центр, то есть это практически дом престарелых, потому что дом престарелых, который у нас есть, он находится, особенно после войны, там и пожар, он будет в очень плохом состоянии. И в том числе... Сколько коек здесь мест? Здесь 35, здесь вообще 35 коек. Нет, предполагается, дом престарелых. Да, 35 коек, из них 25 дом престарелых, а 10 это отделение паллиативной помощи, это вот выхаживание. Ну, понятно. Да, вот. Значит, на сегодняшний день вы видите одноэтажное здание, проект стадии П и рабочая документация в течение 2 недель она будет готова. Я еще раз подчеркиваю, вы видите, вчера как раз мы на правительстве утверждали окончательный бюджет, который сейчас будет вноситься, и посыл вы слышали, председатель сказал, очень такой жесткий период непростой, хотя мы видим у нас там позитивную динамику развития реального сектора экономики, темпы роста, приток инвестиций.
инвестиций, но все равно финансовая дисциплина все строже и строже. Поэтому деньги, опять же, заложены, сохранены в бюджете в трехлетнем, который у нас сегодня есть. Но дальнейшее формирование инвест-программ, там заявка 20 и так далее, будет базироваться от того, как мы эффективно работаем с выделенными ресурсами. Դարտար վաժետամը ֆսմտա բավարակոտի Республику Рынчендона хирургион комплекса Арастат. Были дополнительные, скажем так, замечания у Минздрава России тоже, когда в процессе производства проектных работ. И они уже заносили проект на экспертизу. После этого проект забрали и переработали проект еще с учетом замечаний. И в связи с этим у нас в этом году только в апреле месяце где-то в мае мы получили заключение экспертизы и проект. Хорошо, он экспертизу прошел уже? Да, экспертизу входит. В то же время есть ПСД, прошедшие с экспертизой, есть понятный подрядчик, есть мощности вот здесь, которые, все в комплексе. Просто каждый день, который мы затягиваем, это я год назад говорил, сейчас говорю, это качество жизни и здоровья мамы и будущего поколения. Чем более в современных нормальных условиях рожают, тем, понятно, все дальше, скажем, закладывается все же при этом. Поэтому, если у нас есть возможность, надо не терять каждый день. Уйфестата инспекции генчта сафандака коттой севалата Республику Рынчендона бастахайма, ама университетом комплекса Арастадма. Мы же новую историю строим. Это всегда образовательное учреждение, это, скажем так, лицо одно из знаковых культовых объектов, и исторических, и определяющих, чтобы он был во всех смыслах современным, красивым, чтобы сюда студенты шли и гордились с радостью. Соците Фатима Харибатарнольд информацию равах табун. Арасцавак объектыл азилы нефесте президент Бибылта Анатолий Яхимарайста Лев Кузнецовы. Ойфесте вағдырсыд әқсан хисаадун комиссара батсыран әркастысты әртәфарстма. Доклад генджеті өдісті республикая финансты министр Хабалаты Аза, ама арастады министр Загойта Эдуард. Хабалаты Аза арзыртта дуамин әқсарда самазы в Россия Федерация финансун әқхост көт харзырсыд өйті қай. Дартар әқсан хисаадун комиссия көст адартар көтта әнна прессая. Дартар кенам информацион равахт. На республикая бонусы тенна бестема арсад важжета хитен бестетай удун ахсан Абхазы республикая минаверта. Важжета Яхимарайста президент Бибылта Анатолий. Президент Бибылта Анатолий важжетан захта агасса утама бузн жана хастакат фанды дар қаджо авицина жраста жо на форс макер балавын суйта хай. Падсахады сарлаг мабаны санкота зага хусари рестон ама Абхаз адам тахсан ануса дар гатсангон бастинат тайсудун қамакану фидартар ама рахизой ножа барзун таран вазадма. Праздники, которые есть и в Абхазии, и в Южной Осетии, я их считаю общими нашими праздниками. Почему? Потому что по-другому мы не имеем и права. Мы с абхазами являемся как братьями-близнецами. Государства-близнецы прошли через одно и то же. И это нас сближает. Это нас сближает. Конечно, надо все это передавать и младшим поколениям, чтобы они знали, насколько мы близки, насколько у нас тесные связи. Мой дед всегда говорил, что абхазы — это наши братья. Это то, что у меня осталось от деда, то, что я помню. И, конечно, я своим детям то же самое буду передавать, что абхазы — это наши братья. И огромное вам спасибо, что приехали. Огромное вам спасибо за то отношение, которое вы показываете все время. И всегда рады вас видеть на территории Республики Южной Осетии. Спасибо. Бибылта Анатолий мабузна жана хаста захта мин фараса дастай фарас тамазай дуамин аста маз махусари растон хастонар хайтер astаja чифат сафа мафасақатчын ودون فرض بالاون فوند کوختاری کنک پلیت مادینن یا خاز کالیگاتی متستر کست کنویت خیم گورد گودا و تساقاتچن تا اساسیاسی سردار خدیوک ایرینا پاپا در بوزن جن خسته زختا بیبلتا آناتولیان آخم قرم آخاستم کیراف دستوی ویت خیم. Мы представители города Гудаута-Героев. Поздравляем вас, всех наших братьев и сестер с сегодняшним праздником. И еще раз мы вас благодарим тем, что вы нас первым сегодня нас, инвалидов, приняли. Это большая честь для нас. Огромное спасибо от наших ребят. Да, мы
ехали очень далеко, но расстояние, сами знаете, все знают тут, где Абхазия, где Южная Осетия, но когда мы к братьям едем, когда к сестрам едем, для нас показалось это полчаса езды. Фимбалды фавдуажета президентайн Бокутуй зартыл доран лаварта. Козаты дзерасак устраты тамрилан информацион равахт абун. إيغا وسخاي باورد نبسته رای رستقط تاگمم کاد گراماتا مایدان تا اما اندر خورزختی نه ریسپوبلیکای خیتن کستت خوز در کوشته سخورزخشن کتا پریزیدنت بیبلت آناتولی آبون پاتساخدون ترسای بونم سه راتنت سچن سریمونی ود نوات خسته گزات هیلینه در Abon patsaxadun trsay bun xitsava da xurzaxtaraystoy na respublika akkagdar adaymakta za xisa ministrat tam organizatsiy razagon kushtam vuytsetan rmbrdavjtan arfarakutta respublika prezident Bibolt Anatoli patsaxad serlavak bon sankutta zaggarayguran bastayqa qanjitay birata nrrastaj saragasnalst ama ius adzamay alavgas sartoy respublika rasidena amiaray rast saral chitox kutta ama bun nixsan chinalis ودون ruxnamta Штыр берегун терэмшава абун на пачахадун тересайбун сом на республикайбун фанда шамай алкамандар хишантайма юли мерор факенун смахан ирсунен махан юлдер аша берегун атхай бира занжината боевтам бира тох боевтам بیره فستیوت فیسفتم بیره آدم فیسفتم شمی آبو مخ همرتم بلوم ما کراجی خورزر کنم کراجیان زرده بن قرن مخسته کنم اما کراجیان جورم دستم بون خورس قباگن نیخسر نالسته وچگن مخی خیطار درته کدون سشارد رابطوی راتوی مختخی راتوی نسون بونتخی Яран خاص президент бан санкутта загга республика чиqa qatta ama patat sasta khusari restone чисар удунаял чидару خباتر زیناد خورزخ کاک بیرستون آخه مدایم مگنای مزال خاطر بخواه کنم بایدن آل آدای مقدر کشوجه و زور استجه تودی سیرستونه هدون ایل درسته قایتارته ایو ایران آدای مقدر نای ایو ایرستون شرک در مستیرونه نفلم ورسا گیدر ورژیا گیدر امندر مردر اندر ناسیتای در آخه مدای مگنای کشین یزرد نفر استیس شزنجینت با یفتم فلم خشاو فرشه ایران آدم قروی فرشه ایران آدم سزخمه ورزنجیناد فرشه آلش در راه هستم ورس فرشه آبون نمادستم خدبار پاچه خدال اما نسون بون نکستر تسون بون رسول دیارازم بیشتر خدتر فیزیکا و کلتورا ما سپورت فادق مستر باورد بخستن تخیل کاد اردینای خورزخچن ارسد وال تلیف ریسپوبلیکا از گوخت نفگنک ام از گوخت آرتیست کاتچن نمتا فده بست قاقانج مایدان تای امان در خورزخچن ارسد است فنزای آدای ما گیفل در خورزخ تدتن سریمونی کرون پریزیدنت بوزنجن خسته زاختارم بردوافجتن اما بان سانکوتا زغگا ریسپوبلیکای سرستل چیکستا ود سادای مکتلکتن دارتر در آرخ سوزن کدم بلا افتم گزات ایلینا بیتی تالیم گسرات تامیرلان انفارماسیون را وقدابون Журналист Хоме Зура Аматох Канарастина Десарел, Алани Адамендер Барис, Самадалунов за культура ма традиции тақақанынан. Баны санырсыд Италия гуажды түрдегі Исафин балдарастажы на парламенті вәңктиме. Өдон на бәсті Мерседесті республикай бонусы тән. Уаждыта ама фісімті сыфарсты тылуна факоттой өдунен сасайрақдар тәтіқайу навацқа сәккузаты зырасы әрмәк. Իտալիակ ժուրնալիստ Ամա Ախսանադուն արխայակ Ջուլիետա Կիեզանա Ռեսպուբլիկայի պարլամենտը ինտիրես տակաղկանձն Եվրոպայակ պարլամենտը ախամուագա վերդաբուն բակաստավդա մարայստարցըդ նա պարլամենտը ամալավարդարցըդ Ջուլիետա Կիեզամա պարլամենտը սարդարգասիթը Պյոտր Բանսան կոտանա բաստեն ացըd սաուքայու ախշյակ ամաներայֆաստամա դարքայ արխայձստամ Եվրոպայնա բաստայ պոզիցիթա ֆիդար դարքանանալ Представители в Европейский парламент и Президиум парламента Республики Южная Осетия постановляют
Первое. Парламент Республики Южная Осетия уполномачивает гражданина Джулиету Кьеза предоставлять интересы парламента Республики Южная Осетия в Европейском парламенте. Второе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Իտալիայ դելեգացիան բաստամարցդ ռեսպուբլիկայի բոնը բարակբոմա պարլամենտը Սարդար Գասիթը Պյոտր Ագոս Սուզախտավաժտն ամասնստայ ռազրտը դուն ավդո զրազմա ացը բաստխայ ցախշիագ իստորիոնն աֆայստարցը դոյթը խայ ամա բուզնկ զախտա Ջուլիետա Կիեզան խուսարի ռստոնը ինտերեստակայ ყաղկանը ամա Եվրոպա գախսանոդ մարաստինատ կայ խացականը ոյթը խայ В силу определенных обстоятельств, к сожалению, правдивая информация не часто доходит до Европы и до европейских парламентариев, и в этом в смысле Джульетта Кьеза совершенно незаменимый человек. Ջուլիետա Կիեզա դարբանը սանկուտը զարգա ժուրնալիստ Խամեդ Զուրը ամա թող կնար դաստինա դսարել Ալանիա դամեն դարբարի Սաֆիդա նվզարնել Սամադալու նվզա կուլտուրա ամա տրադիցի թaqaqannan Ոյ ֆեստիվալը դուն Իտալիի քուսն ցամայ դաստինա խացականա խսանոդմա ամա դուն զոնու խուսարի ռստոնը ացագայ դարցծդ ամա ձները ստաջը ցծալտա ցավը դուն թխայ ները ստաջը ռեսպուբլիկալավը ռոյրա Ստեֆանդոգլ ամա ցամայ ռոզմա դարսկացավա ոյ թխայ ռոզմա կանն ყავე էկոնոմիկա ամա վավար թարազն ყավե ամալիա կանջը Есть у вас очевидная проблема расширить вашу экономическую деятельность. Есть здесь предприниматели, которые очень внимательно изучают возможности. Надо, я думаю, по мере возможности открыть простор для их деятельности. Что касается экономической составляющей, о которой вы говорите, то, разумеется, мы приложим все усилия и создадим все возможности для тех предпринимателей из Италии или Европы, которые будут пытаться приезжать и здесь работать. С нашей стороны здесь будет только помощь. Фимбалда Хадрайстана Республика Фасарайна Коттакта министр Медойт Дмитрий, ама бузна жана хаста захта Италия к делегацию Анктана Республика Массерсда Тахай. Фимбалда Карун Ноджи дари Ходбан Санерсд за гадуа варсона хаста Тадартар дар Савдст Разма, ама Фидар Канзаст. Октябрь ма Италию за Хусари Ростона Навганджата Коста Травдст. На Сангу Марцд андар мазалт организации Канан Вестер. Козат Зраса Хоцет Александр информацион Рахт Абун. Президент Бибилт Анатолий Барон Магаская Костей Сари Барр Садмит Коттакта министра Хадива Гуцмаста Хазбие Ферталан. Инна Бараман Магаската Мит Коттакта министра Хадива Гай Ама министра Дек Адерт управления Хистерайна Санар Цадис Забита Бориса Фертахсар. Неронгвей Коста Мит Коттакта министра Де Зау района управления Хистерай. Сайраджи дар бақақаттуй самадалон взаг ама культура. На республикая бонусытан сафидал тазах Мерседесте Турчиретта ама сенвет фембалд масон информацион фарастамина вертима. Журналиста важдытам лавертуй бирасымы дискенек фарстыта. Фейбер درستج ژورنالیست مدیسکوتوی ترچ ادبیات ایرانی ماجرای ایران کلتور و ترادیسی طبقه قنسن کد بانتست اوت فارستم سمدیسونو تال در فلتر فست در آبون ترچی رت ایران کد درس کد زورنسوی زلون اینفورماسیون فرستمینه ورتمات سمدیسکوتا ایرت ناسیون برگ بون تفنسان کنن سوینه ویدر نخی کلتور نخی ابجا کن نخی روح کنیم ساش مایا خشتشتم و aldığımız zajirme arkayım. Ma hafta Türkistan İran'a demjega batıştım, kadar nefretler kudayla geçtim, pasport denemiş, nefiyatlarına inmaya giderim ama stekanım, berek bon tekanım, ajma yutsal der hatlısı akşenadı İran'a demrim berkanım, ama mıkkag bon tekanım, şima hasrana kuruştu, falan Türkiye ittegni. Nırong kuşate, puhate, urijmagate, jagudon da kuşate işte, boğiyate, albegate, zahilte, ırmbırdıştı, akşenadı. Ama yu asya aja kulfederim, kaldan yu ırtı mıkkak derma, zeni, umeynder. نرسته تورچه تره سپور من ایرانادی ماجه و دو نبیرته با قطوی سیفزاک اما کلتورا فلق گاگن فسی و دفل در خواهی سماده لونفزاک رستمن از زوننز فلاویخ تنگ وارزنس ناسیون کفتته دیاسپورا رستگه رستگمه ایرانفزاجه خورگنجته ایرخون خوصا ایرستون آلانیه سمه ودون ایران اخسانادو بنگتن باسمونو ایرانفزاک اما ایران کفتته
Չենադ մախան ըրթխաթուդի իրոնով ժագը ախորգանակտը իրիշտոնի ըրթխատնամուդի յուդի ցագաթիրիշտոնի խաբետրի մաուդի умерajder ikkat marina udi feştagreşte gıta plat zelina urdam çınza asdi elbette çınzudi ma uydar ironum jaklava da falan ne axşenades ne axşenades ama rayda insanlar deşme eşet fınteşme eşet ademak vjagat khanarsuns Fala zaldermei festek atterik atter kenen raidais mar khauns fondsma uit kham İstanbul shtirgoretu 6 milyon ademak sere amaz prokta arakhveye Washington سرسده تخبوزن چه نخسته زاختا اینفرماسیا و مخور پاسخادون کمیته سردار قوتایت ماریا اما سنباکوتا زردردار لبرتا فیمال دفاع دواشتا باساستست که خلق کنن مخ ما نرای گورن زخل که تر من فعلوی کنم ویت خی و من مخ آل بون درون نرای گورن بستر سوختین تونن یا ور دفاع نولفن و دون تا آخر فادات ما فین قلم کسنز بیدر استجم چه قطریگینا گوبستاگون دکوتستایی دا اینفرماسیون رواخت آبون Ցինը ընկարանտը ամատխչին կուխմ զաղթ, ավտան բալդստե Լենինգորը ռայոնը այվադորժը արտիստել, ասը ռայոնը Ռեսպուբլիկայի բոնուսը տան ուաղդրցըդ բերեք բունուն կոնցերտ սարան խայադրայստոյ նբեստ է զնդգուն զարակ կենջիտ է։ Կոնցերտ խուրս թելմենտան ուաղտանավաց խասակ կուկույթան ժել է զրդեդեր։ Լենինգորը պասյոլաջինա Ռեսպուբլիկայի ռասիտել դովնավ դասասը խաստը բոննցը տան ուաղդրցըդ բերեք բունուն կոնցերտ, ս օրգանիզացիա կոտտա Լենինգորը ռայոնը կուլտուրայ խայատ։ Мы стараемся, чтобы народ, не только народ республики нашей, но отдаленные районы, поселок Ленингор, ленингорский народ тоже смогли посмотреть этот концерт в честь сегодняшнего праздника. Կոնցերտը խայադրայստոյն է Ռեսպուբլիկայի զնգոն զորական ջտատասոյթի իգր, բագատը շութա, ձանայթը ձամբոլատ, վզոնգ զորականագին տիրա Միգրելյաշվիլի, Լենինգորը խարիոգրաֆիուն կուրտասը խաստ կոտոյչը ժտը ամախոն գակավտը թամ։ Թասոյթի գիրя կոնցերտում պրոգրամում է Լենինգոր Մերցեդես վեցախատ։ Կոնցերտ մերբացը թնգ բիրադամ հոդոնյալ կայցաս կոմալ դարզնդիս ցինն գարանտա ամատխջեն գուխամ ձաղդիմը ամբալդստը արտիստը ալրախստել դար կոնցերտ ալկայզարդամա դարֆացet ալ Լենինգոյրաջը զարդայդարնու վախտա խորս թալմանտա ամա բուզնջն խաստազրտոյ արտիստան սարախստինադա թխայ Хочу поздравить всех жителей Южной Осетии с этим замечательным праздником. Хочу поблагодарить всех тех, кто организовал для нашего района такой праздник. Спасибо им огромное за то, что наши детишки наконец-то улыбались и счастливы, что смотрели такой концерт. Организаторам и исполнителям огромное спасибо от имени жителей района и низкий им поклон. Բանսան կանան կավի դար ամակադ Լենինգոր դարձավ ռայոնու վատար ալխատտար եսարջը թազերդիագայ բանսան կանան սպացա խադուն բարակ բունտա։ Կոկոյթան ժելաբետետը ալիմ ինվորմացիոն ռավաղդաբուն։ Ravdstoy xurs berekkenente. Asabunte sportivun kompleks Olimpe Berzont MVZAda Luagderse turnir ayvadunama estetikun gimnastika. Evzon gimnastka tesette dinaden arggenegudne sermagun sportivun afalgasak xurite batrazder. Skinval uagderse dunyon turnir ayvadunama estetikun gimnastike. Ereste xayadrastukat xusar irestun aftetsagat irestun Alani gimnastiketer. Evsmeru Respublike sportivun katqaqqattu zavjika ama mazdaj gimnastike skolata. Ereste mafakhattu daneske Ademu Respublike komandayder falavudun berega xusaktem gaska sabun nisis ersan. Turnir baygun kenne seremoniran xaskutta ayvadun ama estetikun gimnastike federasiye prezident Skorbat Zema. Yaxadish tamarar fakutta ama antestefan yekte zaxta Охрана министр Гасита Наталидер. Очень рада, что попала на этот красивый праздник. Праздник красоты, изящества, утонченности. И я бы очень хотела пожелать нашим маленьким красавицам, чтобы те сны, в которых они находятся на вершинах Олимпа, на олимпийских пьедесталах, они стали реальностью. Девочки, у вас большая светлая дорога. Удачи вам, успехов, и пусть улыбка никогда не сходит с ваших лиц. Президентն ու մեծ սպորտորջն ամա տուրնիրը խադիշիտան ռարֆակուտա սպորտը ֆարսը տֆադել президента Խոսկենակ Ջիութը Ռուֆին. У нас в Южной Осетии проходят одно из
секретариату, замечательной организации. И поздравляю всех от имени президента с этим замечательным красивым праздником. آخر وزاد التورنير تسخين والا واخ درست فتسخات ويفضل تفزن جيمناستيكت هم وزاد فبرزون تركن نفرسه ستيموس راتا سبورتيفون كومبلكس أولمبس رست Sporta sıxızı razməsidə xəbirə sarısta ayfadun əmə estetikon gimnastikə federasi ya prezident sxarbatı zimaya ənüvə darxaydı fərsə sporta sıxızı arxayınız fildersi vələtdə. Fəzin disnəm nok trenirtidar. Trenirovka tərəstəcəstər qusdar zdəxsəvə nasun kəftətə elementəm. Əmən dünyon turnirtə iulstır dərəntəstüd İran kompozitör təvasmıstəm gəskə sınumir təsəvərtüy ödünən. Художественная гимнастика начала развиваться с тех пор, как прекратила свое существование, в принципе, не имеющая уже возможности развиваться спортивная гимнастика, потому что снарядов не было, уже все. И Людмила Николаевна Габараева, которая работала, она перешла на художественную гимнастику. Ну, это было до войны, до 8-го года, наверное, где-то в 5-м году, примерно вот так, может быть, в 4-м году. Да, а до этого развивалась как бы акробатика. Birete ayvadun gimnastikene mayns çeşiten yul xızlar əmərə suxtar sporta xızıl. Və sıxıttaq nujdar iv xadsa arxayda evdestuyna gimnastikete əməsin tıxçin ku xəmzəxt kuttuy sport orjutam. Na Respublike popularun derkene estetikun gimnastike, ama ta asxat der sportivun zalmer basavjete əxsiz gune kastistı gimnastikete arxaydme. Смело могу сказать, что это, так скажем, мой вид спорта, который я сюда принесла, потому что я, когда увидела, я влюбилась в этот вид спорта и решила, что обязательно он у нас должен быть. И вот буквально у нас сколько? 3 года эстетическая гимнастика. Ereste festivigetem geske fıtsak binette basaq stoyca Hilta Veronika, Gastite Diana, Savluxta Настя, Мамита Лиза, Кокойта Диана, Эматуата Аделина. Очень достойно все дети выступили по художественной, по эстетической гимнастике. Я лично очень довольна. Мне понравилось. Я нервничала, конечно, столько организационных вопросов было много. Но хочется сказать огромное спасибо всем, и руководству нашему, и тренерам, и даже, естественно, Бибилову Анатолию Ильичу, потому что он очень тепло и хорошо принял меня, и когда я рассказала о наших делах и проблемах, он сказал, что обязательно будет нам помогать. Estetikon gimnastike ereste gister karık orada fevlachis schinvala komanda Olimp Ir.
Հորիտը մտրած կուկույթը Անժելա կուկույթը Ալեքսանդր ինվորմացիոն ռավախտ աբուն։ Ama karun battenen bazunga tenzistem dönəm sentyabrına bəstəyə bonuğa da bərəkkənən timə. Znavr rayonu Zənis İrd bunuğa vəldə fəqarmat bunay 12 градусы, İrd bunuğa da Zənis Zav rayonu dər, vəldə fəqarmat bunay ertəni vəxsəvə 2 градус, axın bunuğa da Zənis Quaysay dər, vəldə fəqarmat bunay 2 avdıqsəvə 10 градусы, Leningor rayonu dər İrd bunuğa, vəldə fəqarmat bunay 12 градусы, İrd bunuğa da Zənis nə Respublika stolica Txinvalı dər, vəldə fəqarmat bunay 2 10 градусы. Ахамедістіне информацион службе басаттагундыр мәжіті ал бұндырны сардывазат құрс қабарты фәдім алдын арадын фин балдмай ефирі.